ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 18-16 तत्रैवं सति कर्तारम् तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः वदच्यते तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः वदच्यते पश्यति अकृतबुद्धित्वात् न सः पश्यति दुर्मतिः। अन्वय तत्र एवं सति यः तु अकृतबुद्धित्वात् केवलम् आत्मानं कर्तारं पश्यति सः दुर्मतिः न पश्यति। शब्दाभ्यास तत्र एवं अव्ययम देयर एवं अव्ययम लाइक दिस सति अस् धातोः शत्रुविशेषणं सत् अत्र नपुंसकलिंगं सप्तमी एकवचनं यः यत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं तु अव्ययम हाउएवर अकृतबुद्धित्वात् अकृतबुद्धित्व नपुंसकलिंगं पंचमी एकवचनं न कृतम् अकृतं न तत्पुरुषः अकृतमिति बुद्धिः अकृतबुद्धिः and twa, the suffix twa added to it makes it akrita buddhitva. Akrita adjective kru karmani kta na tatpurusha not done, undone, unperformed. Sarvan balakrutan arthan akrutan marurabravit kritam chap prakritam bhavet wrongly or differently done. कृताकृतावेक्षणात् दौ ब्रह्मा ऋत्विक नियुज्यते यति याज्ञिकाः. Incomplete, not ready as food, अकृतञ्च कृतात् क्षेत्रात् अदोषवत्. Not cultivated, अनुक्तशस्यं कृतान्नं च कृतान्नेन निर्मातव्यम्. सिद्धानं च अमान्नेन. बुद्धि बुद्ध क्तिन perception, comprehension, intellect, understanding, intelligence, talent. तीक्ष्णानारुन्तता तुदा बुद्धि शास्त्रेषु अकुण्ठिता बुद्धि. Information, knowledge, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य. Knowledge is power. Discrimination, judgment, discernment. विदेशेष्वपि विज्ञाता सर्वतो बुद्धिनिश्चयः. Mind, मूढ़ परप्रत्ययने बुद्धि. कृपण बुद्धि, पाप बुद्धि, like that. अकृत बुद्धि, ignorant. पश्यति अकृत बुद्धि, same shloka has been quoted. Through unrefined understanding. Okay. केवलम केवल विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम. केवल एडजेक्टिव केव सेवने वृषादि कल alone mere soul only isolated. सहितस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान् गुणानपि. न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुधां प्रसन्नाम्. आत्मानम् आत्मन् सेल्फ पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम. कर्तारं कर्तृ डूअर विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम. पश्यति दृश् धातोः लटि प्रथमपुरुषाय एकवचनम. दृश् प्रथमगुणः परस्मैति. पश्यति ददर्श अदर्शत् अद्राक्षि द्रक्ष्यति. द्रष्टुं दृष्ट. Drushtum is wrong. So, meanings of drush: to see, to look at, observe, view, behold, perceive. Drakshasi bhatrujayam. To look upon, regard, consider. Atmavasra bhuteshu eva pashyati sa panditah. To visit, wait or call upon. Pratyujjayev munim drashtum brahmanam eva vasva. To perceive with the mind, learn, know, understand.
एवमाचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मयो गतिम. To inspect, to discover, to search, to investigate, examine, decide. कृतरक्षसमुत्थाय पश्येत् आयव्ययौ स्वयं. सः तत् सर्वनाम पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. दुर्मतिः दुर्मति विशेषणम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. दुष्टामतिः यस्य सः दुर्मतिः. दुष्टा दुष् धातोः उक्तविशेषणं दुष्ट अत्र स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम. दुष्ट पास्ट पार्टिसिपल दुष्ट स्पॉइल्ड डैमेज्ड इंज्यूर्ड ruined defiled tainted violated sullied depraved corrupted vicious wicked as दुष्ट वृषभ वरम शून्याशाला न च खलु वरो दुष्ट वृषभाः. दुष्ट वृषभा. Guilty, culpable, low, vile, faulty or defective as a hetu in logic. Painful, worthless. So many meanings. Mati, mati स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम. मति feminine. मन भावे क्तिन. Intellect, understanding, sense, knowledge, judgment. मतिरेव बलात् गरीयसी. अल्प विषया मतिः. Mind, heart. मम तु मतिर्न मना अपैतु धर्मात्. So durmati, sumati, thought, idea, belief, opinion, notion, supposition, impression, view. ध्रुवा नीतिर मतिर मम. विधिरहो बलवान इति मे मतिः. न अव्ययम नो नॉट. अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग. तत्र एवं सति यः तु अकृतबुद्धित्वात् केवलम् आत्मानं कर्तारं पश्यति सः दुर्मतिः न पश्यति. This being so, तत्र एवं सति यः तु whosoever views himself केवलम् आत्मानं as the sole doer, केवलम् आत्मानं कर्तारं पश्यति due to his imperfect intellect अकृतबुद्धित्वात्. He, the defective minded one, does not view things rightly. Durmatihi, defective minded one, न पश्यति, does not view things rightly. छंदो विश्लेषण. तत्रैवं सति कर्तारम् अष्टक्षाणि. ति कर्ता एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. आत्मानं केवलं त्वया अष्टक्षराणि. वलन्तु एतेषां मात्राः एका द्वे एका. पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् अष्टक्षराणि. तबुद्धित्वा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. न स पश्यति दुर्मतिः अष्टक्षराणि. तिदुर्म एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् अष्टादशाध्याये षोडशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः. स्वाध्यायः. The phrase तत्र एवं सति has inherent continuation, has inherent a continuation of the thoughts in the previous verses. Tasya ete pancha hetavah. Its factors are these 5, 18, 15. Which 5? अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्. The location, अधिष्ठानं, कर्ता, doer, करणं च पृथक्विदं, variety of tools and materials, विविधाश्च पृथक् चेष्टाः, variety of activities and energies, and providential concurrence, दैवं च. These 5. Tasya, it's of what? Sarvakaranam siddhaye, for the accomplishment of all actions. So, tatra evam sati are related to these quotations in the previous shloka, 18:14, 18:15, 18:13. That is the continuity. Akrita buddhitva is of the karta and can be taken to also mean having disregard unto the contribution of other factors. Other factors, other 4 factors, adhishtanam tatha karanam cha pruthakvidam vividasya pruthak cheshtaha daivam cha. The location, the variety of tools and materials, variety of activities and energies, and provisional contrast. The disregard, non-recognition can be taken to mean
Also ungratefulness, kritagnata. The disregard, non-recognition, akartabadhitva has inherent egotism, ahankara. The disregard, non-recognition, akartabadhitva, ungratefulness, kritagnata, egotism, ahankara, together become durmati, defective mind. The effect of durmati, defective mind, is not just sahana pashyati, does not view things rightly. Akritabuddhitva durmati is basically sammoha, delusion, which leads to sammoha smriti vibhrama, smriti bhramshat buddhinasho, buddhinashat pranashyati. 263. From delusion, loss of memory. From loss of memory, the destruction of discrimination. From the destruction of discrimination, he perishes. That is why we have to beware of the disregard, non-recognition, akritabadhvitva, ungratefulness, kritagnata, egotism, ahankara, together becoming durmati, defective mind. Instead of being sahana pashyati, does not view things rightly, we have to become saha pashyati, does view things rightly. We must recognize and acknowledge the contributions and importance of all factors. In the negative statement sahana pashyati, there is a very positive, important positive message. This Gita Abhyasa is study for learning Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachhedaha, Vakyamshaha Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Visheshanam. As studying Gita, the study details Anvayarthaha, syntactical meaning, and Swadhyaya, that is notes of self-study, wherein deeper meaning, figures of speech if any, other relevant quotes, including verses from other chapters, are taken note of by way of connecting the dots. This study is Swanta Sukhaya, for self-contentment. Glad to share. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.